Right, so this is now exercise 5. Merk gou daar vir my. Was A en B. So by A moes ek gekry het vir PQ. So if I work from the 42, I have the hypotenuse and I want the opposite. Ag. Julle, ek het verkeerd gewerk, hè? Het ek my skets verkeerd geteken nie? O, nee, ek het hier. Daai seentjie waarvan ek praat. Ek moet nou net sê. Ek lees hom verkeerd. Okay, so I have the hypotenuse and I want the adjacent. So that's why I use cos. So cos 42 is dan nou the adjacent side was PQ over the hypotenuse which was 3. Van daar af wil ek hê jy moet vir my daai 3 gaan ontslaa raak and when we take it over it becomes 3 times cos 42. Onthou net, people, when we get to these fractions, you can't start working with the top part. Jy moet eers ontslaa raak van dit wat onder was. Okay. Dan by B, dankie. By B vra hulle vir my vir AB. So if I work from here, I want the opposite and I have the hypotenuse and that's how I decided to use sine. Ja. Ja, dis reg. Maar hulle het vir my aan die begin van die oefening gevra rondaf tot 1 desimaal. So daai 1/6 het ek dan nou afgerond na 5,2. Okay. Goed, dan ja. Ja, dit gaan nou so klein bietjie verskil. Dis reg, ja. Maar onthou, in die toets, is ons wreed. Want as jy instruksies sê rondaf tot sê maar 1 toe, dan gaan jy 'n punt daar verloor en dan van daar af moet ek saam met jou fout merk. Okay, now, by number 2, at number 2, they asked me to get BC. Now, because I already had the hypotenuse and I had this side, I could have used Pythagoras to work out that third side, nee? Of is daar van julle wat normale trig gebruik het? Nee? Okay, so I just want to tell you that option. Later on, I wrote out the 2 options. Ander opsie, as jy nie Pythagoras gebruik het nie, is, omdat ek weet hierdie is 90 en daai 67, dan kon ek gaan uitwerk het wat hierdie hoekie is. Nee. And then, if I work from that angle, I can say I have hypotenuse and I want the opposite side, so I'm going to use sine of that angle. Nee. En jy gaan presies dieselfde antwoord kry. Okay. En ja? Ek ken 2,2 want dit was 2,2 Dit was 2,2? 2,0. Dit was dit nie dan nie 2,2 bly. Ja. Maar nou wonder ek het jy dan gaan ek gou vir jou kyk. Ek as jy 'n hoekie waarmee jy gewerk het was 23, nee? Of het jy dit gedoen? O, okay, van daar af. Okay, so as jy van hier af gewerk het, dat jy gesê aangrensend op skuins, soos cos. Dat jy gehad, cos is daai op hierdie, so dan is dit in anyway 5,6 maal met cos 67, en dan geef jou 2,188. En dan rond hy op na 2,2. Michelle, het jy van... Van 67? 67 altyd? Maar het jy van hierdie hoekie afgewerk? Okay, maar kyk, as jy tan gebruik, tan is oorstaande op aangrensend. Is dit wat jy gebruik het, 5 op 2 op daai? Dis hoekom ek nou vra, ja. Okay, so dis jou fout, nee? Right, so ja? Tan if you, ja?
laat ek net hierdie ding op silent, ek weet nou nie wie dit is. Yes. Nou, ja, want hier gee jy nou vir my 2.2. Het julle almal hier gekry 2.2? So daar's ek een wat verkeerd is. Sorry. Maar dis omdat ek Pythagoras gebruik het. 2. Ja, ek gee 2.1. Wat sê jy? Wat sê jy? Ek sal die recording gaan luister. Kan ek maar skip? Kan ek maar skip julle? Okay. Kyk, by C1. Nee, wel. C1 het ek gebruik tan theta would be the 7/9. And then, because I want that angle, dan moet jy gaan sê shift tan 7/9, né? And that gave me the 37.9. Remember, also round off to 1 decimal. Done. By number 2, variance, you could have used an alternative method, but I used Pythagoras. So AC squared would be the 7 squared plus the 9 squared. Dan gee dit vir 130, maar onthou dis AC kwadraat. So dan moet ek gaan sê vierkantswortel van daai. Gee dan vir my 11,4. Okay. Right, then laat ek net silence terwyl die mense nie bel nie dan. Okay, at number D1, they wanted me to get alpha, daai hoekie. Okay, so as ek van alpha af werk, al wat op hierdie stadium vir my gegee is, of wat bekend is die aangrensende sy and the hypotenuse. Right? So that's why I use cos alpha will be the 6/10. En dan omdat ek 'n hoekie soek, gaan ek weer gaan sê shift cos 6/10. Nee. Okay, now number 2, you could have used either one of these two methods. They asked me to calculate theta. So because these are interior angles of a triangle, kon ek gaan sê het 180 minus 90 minus daai bedrag, die grootte van hoekie alpha. Nee, would give me what theta is, but remember your reason, angles of a triangle. As jy nie daai wil gebruik het nie, as jy Trig wou gebruik, dan kon jy gesê het, omdat ek vir alpha soek, vir theta soek, ek het die sy oorkant my, en ek het die skynsy. So opposite and hypotenuse means that I'm going to use sine. Okay, en dan gee ek vir jou presies dieselfde. Enige vrae? The red one. Okay, if I work from theta, I have my opposite side, which is 6, and I have hypotenuse. So opposite and hypotenuse means I'm going to use sine. So sine of theta will be 6/10. And then because I want an angle, I'm going to say shift sine 6/10, and that gives me the 36,9. Okay, so either one of the two would have been correct. Goed, enige vrae hier? Kan ek maar skip? Nou in silkopping. Okay, by E. By E vra hulle vir my om vir AC te gaan kry, daai enetjie. So as ek werk from 67, I have got the adjacent side, which is 8, and I want the hypotenuse, and that's how I decided to use cos. So cos 67 gaan vir my gee daai 8 op AC. Now, remember I want AC alone, so I'm working towards that. So die eerste ding, ons het nou nog sê, jy moet van onder af werk, né? So hier is mos 8 gedeel deur AC. So to get rid of the fraction, I'm going to say, take this over and it becomes times AC. So dis hoe ek kry AC, cos 67 is 8. But I want AC to be alone, which means that this part I've got to get rid of. So all I do is I take it to the other side, want dit was mos AC maal daai cos 67. So if I take it over, it will become divided by the cos 67. En dan hierdie breek, gaan tik jy vir my net so, daai hele ding, gaan tik jy net so in op jou sakrekenaar. Okay, and that would, if you round it off to 1 decimal, give you 20,5
units. Okay. Dan by nommer 2. So any questions at 1? Okay, dan by nommer 2 het hulle vir jou gesê, gaan kry nou vir my A, B. Now, I showed you both options here. If I kept on working with this angle, right? Omdat ek vir A, B soek, A, B is mos oorkant my, en ek het my aangrensend. So, opposite and adjacent means I'm going to use tan of 67. Now, tan of 67 will be AB, because that was the opposite, over adjacent of 8. Now, from there, I want to get rid of the 8. We said we work from the bottom of the fraction. So as ek hom oorvat, dan raak het mos 8 maal met tan 67. En daai hele ding kan jy net so gaan intik op jou sakrekenaar. Okay, so that's one option. Of, as jy Pythagoras wou gaan gebruik, ons het mos nou klaar gekry wat A, B is, nee? O nee, wat A, C is, sorry. We have AC, we have the hypotenuse. Okay, so to get AB, I'm going to say hypotenuse squared minus that other side squared. En jy moet vir my sê Pythagoras, nee? Nou as ek dit gaan uitwerk, kry ek AB kwadraat is 356,25 and then square root of that will then also give me 18,8 units. Enige vrae? Julle reg? Okay, now we've got to do that or mark hierdie bladsytjie, nee? The worksheet. Kan ek maar skip? Gaan op beskryf nog. Goed, so by nommer 1, ek het nou nie weer vir jou die prentjies geteken nie. So you guys must tell me when you struggled with a specific one and then I can quickly draw that one to explain. So by nommer 1 het ek gesê sin 25, want die oorstaande is x en die skynsy is 5. Okay, now I want to get rid of this 5 at the bottom, so I take it over, en dan raak het mos 5 maal met sin 25. Hom sit ek net so in op my sakrekenaar, en ek het hom sommer afgerond tot 2 desimale plekke. I rounded off to 2 decimal places. So if you rounded off to 1, yours might be slightly different. So just, because it wasn't indicated on this page. Okay, enige vrae by 1? Okay, by nommer 2, gebruik ek weer sin, maar nou sal jy sien, my oorstaande sy, the opposite side is 10, and the hypotenuse is x. Okay, now, we use the same rules. I've got to start at the bottom. So if I take it over, it will become x times sine 43 will be equal to 10. Maar, we want x alone, which means that this I've got to get rid of. Nou, so as ek dit oorvat, dan raak het mos 10 gedeel deur daai sin 43. En daai breek sit jy net so in op jou sakrekenaar. And if I round it off to 2 decimals, it would give me 14,66. Wat ek hoor, enige vrae? Niks. Kan ek maar skip? Okay, daar is nommer 3. By nommer 3 het ek gesê tan van 40. My oorstaande is x en die aangrensend is 8,5. So I first get rid of the 8,5, so dan het ek 8,5 maal met die tan 40. En dan dit geef my 7,13. Okay, by nommer 4, ek het oorstaande in skuins, so ek gaan sê, ek gaan sê, sin 35 is gelijk aan oorstaande is x, and hypotenuse is 25. Now I'm going to take that 25 over, and then that would be 25 times sine 35. So if I put that into my calculator, you would get 14,34 as ek hom afrond tot 2 desimale plekkies. Okay, nommer 5. As ek van 50 ga werk, I've got the opposite side and the adjacent side, which means that I'm going to use tan. So tan 50
will be opposite is 35 over adjacent, which is x. Okay, now I get rid of the bottom part, so x times tan 50 would then give me 35. Ek soek vir x alleen, so ek moet ontslaa raak van hy tan 50. So 35 divided by tan 50, which means that dit geef my 29,37. Jy kan. Jy praat mooi Afrikaans. Kan ek maar skip? Any questions here? Nou gaan hy vanaf net Afrikaans met my praat. Kan ek maar skip? Okay, number 6. If I work from 70, I've got opposite and hypotenuse. So ek gaan sê sin 70. Oorstaande is x en skuins is 17. So dan gaan ek hê 17 maal daai sin 70. So 15,97. Okay. Right. That is it. Laat ek hoor. Het julle enige vrae? Niks. Goed. Nou is so 'n bietjie hersien, nee. So iemand wat nog hier skryf? Waarmee is julle nou besig? Kyk gou, that's a 28, nee? Jy moet nou doen. O, vaderland. Okay, right, so calculate those. 4